Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है इस दूसरे हिस्से में 7वें सबक के। इसमें हम ग्रामर सीखेंगे इंशाअल्लाह। हरूफ जर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। देखिए, अरबी ज़बान को आप ग्रामर को मुश्किल अगर एटीट्यूड कहकर सीखेंगे, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप बोले दिलचस्प है और कुरानी अरबी है तो इसको तो आपको शौक़ से सीखना है, जैसा कि हमने पिछली बार कहा, शौक़ से करना है हर चीज़। तो नाजरीन, अगर ये आपका पहला प्रोग्राम है तो याद रखिए इसको TPI से करना है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से, यानी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको बोलना भी है, बताना भी है, इशारे करना है, अपने हाथ को हरकत देना है। हरकत में बरकत है। और मैं नहीं समझता आपका हाथ, जैसे मैंने कहा, 20-25 किलो का होगा कि आपको हाथ हिलाने में मशक्क़त आ रही होगी, जबकि आप हाथ हिलाएंगे, जितने अच्छे ज़ोर से हरकतें देंगे उतनी ही बिजलियाँ दिमाग में रजिस्टर होंगी और वो लफ्ज़ भी उतना अच्छा याद होगा। ये भी कह दूं मैं, जितना अच्छा आप देंगे कि बिही, बिहिम, बिका, बिकुम, बी, बिना, तो उतना ही अच्छा बिजलियां चमकेंगी, उतनी ही अच्छी और उतना ही अच्छा याद भी होगा। तो आगे चलिए, हमने सीखा हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, वो सब, आप सब, मैं और हम सब। इससे शुरू किया था हमने सफ़र। और फिर हमने ये भी सीखा इसके साथ साथ रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना, यहाँ पर स्लाइड में नहीं है, लेकिन रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब। और हमने ये भी सीखा था हुआ और हिया, और उसके साथ साथ ये प्रीपोजिशंस भी सीखे, 7 प्रीपोजिशन सीखे और एक लफ्ज़ ज़र्फ वो मा भी सीखा। टोटली 8 हरूफ सीखे, लाम ज़बर ला और लाम ज़ेर ली, जिसका मतलब है लिए। जवाब दीजिए, लाम ज़बर ला और लाम ज़ेर ली का मतलब लिए। और मिसाल क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मिसाल याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा और माना जल्दी याद आएगा। मिसाल याद रखेंगे तो जैसे इससे पहले भी मैंने सबसे पहले मिसाल दी थी कि इनका मतलब क्या है। अगर इंशाअल्लाह याद रखेंगे आप तो याद रहेगा, इनका मतलब भूल भी जाए तो आप इंशाअल्लाह को याद रखें। मिन का मतलब क्या है? से। और मिसाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अन का मतलब भी से, मिसाल रज़ियल्लाहु अन्हु। मा का मतलब है साथ, और मिसाल इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। तो ये 4 हैं जो लहू लहुम, लका लकुम, ली लना, या मिन्हु मिन्हुम, मिनका मिनकुम, मिन्नी मिन्ना, अन्हु अन्हुम, अनका अनकुम, अन्नी अन्ना, माहु माहुम, माका माकुम, माई माना, ये जो है। और फिर लहा, मिन्हा, अनहा, माहा, ये अल्फाज कुरान करीम में तकरीबन 5000 बार आए हैं। याद रखिए, इनको शौक़ से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अहम है ये अल्फाज। इसके साथ साथ हमने 4 और पिछले सबक में सीखे, वो थे बी, फी, अला और इला। बिही, बिहिम, बिका, बिकुम, बी, बिना। वैसे इसके माने याद रख लीजिए। बी का मतलब क्या है? से। मिसाल क्या है? बिस्मिल्लाह। फी का मतलब में, मिसाल फी सबीलिल्लाह। अला का मतलब पर, मिसाल अस्सलाम अलैकुम। और इला का मतलब तरफ, और मिसाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, तो फिर से एक बार हम प्रैक्टिस कर लें। बी का मतलब क्या है? से, मिसाल बिस्मिल्लाह। फी का मतलब में, मिसाल फी सबीलिल्लाह। अला का मतलब पर, मिसाल अस्सलाम अलैकुम। और इला का मतलब तरफ, मिसाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैसे लहू लहुम, वो 4 जो हमने किए थे ना, ये लहू लहुम, मिन्हु मिन्हुम, अनहु अनहुम, माहु माहुम। लेकिन इसमें देखिए आप बी में बिही बिहिम, ये बिहू बिहुम नहीं है, फीही फीहिम है, फीहू फीहुम नहीं है, अलैहु अलैहुम नहीं है, अलैहि अलैहिम, इलैहि इलैहिम। क्यों नहीं है? आप कहेंगे हु क्यों नहीं है?
بھائی بولنا آسان ہے، بیہو بیہم بولنا مشکل ہے، اس لیے اس کو عربوں نے کیا کر دیا، بیہی بیہم کر دیا. یعنی یہ ہو اور ہم ہو سکتا ہے یا ہی اور ہم ہو سکتا ہے، باقی سب سیم ہے. جیسے بیکا بیکم ہے، من کا منکم ہے، علیکا علیکم ہے، علی، باقی سب سیم ہے. صرف یہاں پر ہو ہم ہو سکتا ہے یا ہی ہم ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ 8 حروف سیکھے، لا، من، عن، مع، بی، فی، علی اور الی. مثالوں کے ساتھ یاد رکھیے تو معنی یاد آئیں گے، ورنہ سب گڈ مڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم راز ہے مثالوں کے ساتھ یاد رکھنا. اب ہم حروف جر کے بارے میں 4 یا 3 اہم باتیں آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ ہے، اور اس کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو حروف جر کے معنوں میں جو کنفیوژن آتا ہے وہ کنفیوژن آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا. پہلی بات وہی ہے مگر ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. وہی بات کے لیے مثلا آمنت باللہ، آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے؟ I believed in اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. غور کیجیے آپ، اگر ہم انگلش اور اردو ہی کو لے لیں، I believed in اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ان کا مطلب پر ہے؟ نہیں ہے، ان کا مطلب پر ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ اردو میں پر کیوں لاتے ہیں؟ اصل میں ایمان لانے کی جب بات اردو زبان میں کی جاتی ہے تو ایمان لانا پر کے ساتھ ہوتا ہے. پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، ایمان لانے کی بات پر کے ساتھ ہوتی ہے. انگلش میں ایمان لانے کی بات ان کے ساتھ ہوتی ہے. I believed on اللہ نہیں کہیں گے ہم اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے، I believed on اللہ نہیں بولیں گے، I believed in اللہ. تو انگلش میں بلیف کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتا ہے وہ ان ہے، اردو میں ایمان لانے کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتا ہے وہ پر ہے، اور عربی میں ایمان لانے کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتا ہے وہ بی ہے. آمنت علی اللہ نہیں بولیں گے، آمنت فی اللہ نہیں بولیں گے، آمنت باللہ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو ہر زبان کا اپنا اپنا حرف جر ہے. حرف جر ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں، بات سمپل ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے، اردو میں آپ پر لگا لیں گے. انگلش میں بات کی جا رہی ہے، ان لگا لیں گے. ڈائریکٹ ترجمہ مت کریے، انشاءاللہ کنفیوژن دور ہو جائے گا. دوسری بات، کبھی حرف جر کی ضرورت عربی میں پڑتی ہے مگر دوسری زبان میں ضرورت نہیں پڑتی. جیسے یدخلون فی دین اللہ، اس کا اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے آپ تو انٹرنگ دا ریلیجن آف اللہ. انٹرنگ ان دا ریلیجن نہیں بولیں گے آپ، ان نہیں بولیں گے کیونکہ انٹر کے اندر ان شامل ہے. اسی طرح اغفر لی، اغفر فارگیو، لی فار می نہیں بولیں گے، فارگیو فار می نہیں بولیں گے، فارگیو می، اس لیے کہ فارگیو کے اندر فار شامل ہے. تو کبھی حرف جر کی ضرورت عربی میں پڑتی ہے، دوسری زبان میں نہیں پڑتی. ایون انگلش کے اندر آپ دیکھیں گے کبھی حرف جر کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی نہیں پڑتی. جیسے I said to him، I told him. دیکھیے اگر میں said کہوں تو to لگانا پڑے گا، I said to him. لیکن اگر told کہوں تو to لگانے کی ضرورت نہیں. I told to him غلط ہے، I said to him، I told him. تو ورب کون سا ہے اس حساب سے حرف جر آئے گا. اسی طرح کبھی حرف جر عربی زبان میں نہیں ہوتا، الٹی بات، مگر دوسری زبان میں ضروری ہو جاتا ہے. ہم نے پچھلا کیس کیا دیکھا تھا؟ پچھلا کیس یہ دیکھا تھا کہ حرف جر عربی میں موجود ہے، اس کا ترجمہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے اس کی. اور دوسرا کیس الٹا ہے، یعنی حرف جر عربی میں نہیں ہے لیکن اردو میں لگانا پڑے گا یا انگلش میں لگانا پڑے گا لینگویج کے حساب سے. جیسے ورحمنی، ورحمنی، و اور ارحم رحم فرما، نی مجھ پر، یہ پر لگانا پڑے گا. رحم فرما مجھے نہیں، مجھ پر بولنا پڑے گا. یا قنی عذابک، قنی عذابک، قنی بچا مجھے، قنی قی بچا، نی مجھے، عذابک تیرا عذاب، تیرے عذاب سے لگانا پڑے گا. سے جو ہے سے بچا، قی کا مطلب اصل میں سے بچا، سے جو ہے قی میں شامل ہے.
बेसिकली मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, सीधी सादी बात, कि कभी हर्फ जर अरबी में होता है, दूसरी ज़बान में नहीं होता, मसलन उर्दू में, और कभी उर्दू में होता है, अरबी में नहीं होता। ये सिर्फ वर्ब के हिसाब से, वर्ब क्या हो रहा है उसको देख लीजिए, तो हर्फ जर का तर्जुमे का कन्फ्यूजन आपके जहन में ख़त्म हो जाएगा। और चौथी बात वो ये है कि हर्फ जर बदलने से माने बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ लकड़ी से मारा तो एक बात होगी, और लकड़ी को मारा तो कोई बात नहीं है। लकड़ी से मारा या को मारा, से और को बदल देंगे तो माने का ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में भी है। गेट का मतलब हासिल करना, गेट इन का मतलब अंदर हासिल करना है नहीं, गेट इन का मतलब अंदर आना। गेट आउट मतलब बाहर हासिल करना है नहीं, बाहर जाना है। तो गेट इन, गेट आउट, गेट एट, गेट ऑन, गेट ऑफ, तो जैसे जैसे आप प्रीपोजिशंस बदलेंगे वैसा ही माना बदलेगा। ये सेम सिचुएशन उर्दू में भी है और सेम सिचुएशन अरबी में भी है। जैसे सल्ली यानी नमाज पढ़ो, और सल्ली अला यानी रहमत भेजो, पर रहमत भेजो। तो ये जो है अहम बात, चौथी बात हुई। अब हम जो है 4 अहम अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में 900 बार आए हैं। सिंपल है। एक है हादा, मतलब ये, जैसे मैं नीचे इशारा करूंगा ऐसे हादा किताब, हादा मतलब ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। चलिए मेरे बात दोहराइए, 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे। हादा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब, हादा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। तर्जुमा कीजिए, हादा ये, हाउलाई ज़ालिका, उलाइका हादा, हाउलाई ज़ालिका, उलाइका। अब सोचते हुए करिए, आप अरबी में दोहराइए, हादा हाउलाई ज़ालिका उलाइका, हादा हाउलाई ज़ालिका उलाइका, हादा हाउलाई ज़ालिका उलाइका। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, 900 बार आने वाले अल्फाज। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। छोटा सा नुक्ता, कितना याद रहता है, क्योंकि हमको याद रखना है ना अल्फाज के माने, इसलिए रिसर्च को भी जहन में रखिए। 25% जो हम पढ़ते हैं, 35% जो हम सुनते हैं, 50% जो हम देखते हैं, और 60% जो हम कहते हैं, और 75% जो हम करते हैं, और 95% जो हम पढ़ते, सुनते, देखते, कहते और करते हैं। तो पूरे दिमाग को इन्वॉल्व कीजिए, जितना हो सकता है कुरान को पढ़िए, समझिए, अमल करिए, फैलाइए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, एक्शन कीजिए। जितना करेंगे आप उतना ही आप इंशाअल्लाह सीखेंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान सीखता है, सुनकर, देखकर, बोलकर, छूकर, और लॉजिकल या मिलकर या अकेले में, सारे तरीक़ों को जो है इस्तेमाल कीजिए, या जो तरीक़ा आपको पसंद है उसको इस्तेमाल कीजिए। हज़रात, हमने अब तक 7 असबाक़ में 49 अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में 24,420 बार आए हैं। माशाअल्लाह, हमको 78,000 पहुँचना है, हम 24,000 तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, फैलाने की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course, Understand Quran and Salah the easy way. Easy way. يقولون they are.